Bismillahirrahmanirrahim. Tabut Kitab Syarah Hikam. Yaitu nomor pet barih kelhe dari adah waqad zakara Syekhu Abu Abdurrahman Salmi. Sebelum daripadanya taulang surah di belakang, yaitu tengah-tengah min alamatil i'timadi, surah yang kali setengah daripada tanda-tanda berpegang datih but. Nya kurang harap kepada Allah Subhanahu wa taala wate wujud tergelincir. Jadi sidara urang watena kesalahan dalam buat jih, nya kurang harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik urangnya berbuat dosa, pokoknya nak wujud saboh-saboh kesalahan dalam buat, nya kurang diharap kepada Allah Subhanahu wa taala, nya tanda daripada urang berpegang pada perbuatan. Pakan kejelegan karena mumatnya na dua. Na mumat pada but, na mumat langsung pada Allah. Urang yang mumat pada but, kurang harap pada Allah Subhanahu wa taala wate wujud kesalahan. Wate wujud kesalahan, roh gebubut dosa, roh gebubut kesalahan, nya kurang harap urangnya ba Allah Subhanahu wa taala. Tapi para urang arif billah, aulia-aulia Allah, urangnya selalu gemumat ba Allah Subhanahu wa taala, hana gemumat ba buat. Maka dalam halnya geme sebuah hikayah li Ibnu Abbad, yaitu pensyarah kalam hikmah dari kitab Hikam, yaitu waqad zakara Syekhu Abdurrahman Salmi wal Hafidhu Abu Naim Asfihani an Yusufi bin Husain Ar-Radhi radhiyallahu anhum. Dan sungguh menyebut oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Salmi dan oleh Hafidh bin Naim Asfihani dari Yusuf bin Husain Ar-Radhi radhiyallahu an, dan menyebut oleh Syekh Abdurrahman As-Salmi oleh Hafidh bin Naim Asfihani, yang dua-dua orangnya diterima daripada Yusuf bin Husain Ar-Radhi radhiyallahu an. Qala aradani ba'dun nasi fi kalamin wa qala li la tastadriku muradaka min amalika alla antatuba. Faqultu mujiban
Berkata ianya Yusuf bin Husain, telah ditentang akalung oleh sebahagian manusia dalam sabuh kalam. Berkata ianya manusia bagilun, hana gata pendapat akan maksud gata daripada amal gata, kecuali bahawa gata taubat. Dikele manusia Bak Yusuf bin Husain, hantu maksud gata daripada amal gata, kataubat kedi. Menyo kaharap babut hana tu, hana pu kaharap, hana pu kaya harap babut gata hantu maksud ke. Hang kapendapat maksud gata daripada buat gata hantu maksud ke. Kataubat kedi. Yang di tentang le manusia Bak Yusuf bin Husain. Fakultu mujiban, maka ulun kun hal keadaan menjawab, lau anna taubata tatruku babi ma azantu laha. Ala anni anjubiha min rabbi walau anna sidqa wal ikhlasa kana abdaini li labaituhuma zuhdan minni fihima. Jikalau bahawa sungguh taubat di tok-tok yang taubat akan pintu ulun, niscaya hana ulun izin masuk baginya taubat. Lebih-lebih dalam bahawa sungguh ulun terlepas dengannya taubat daripada polun. Dan jikalau bahawa sungguh benar dan ikhlas, nalah keduanya itu hamba bagi ulun, sungguh ulun publo akan keduanya karena zahid dapat bagi ulun. Dijawab le Yusuf bin Husain, puak kabah. Seandainya taubatnya ya tok pintu ulun, ketaubatnya hana lo izin masuk dalam rumah ulun. Bahkan longnya kata lepas daripadanya taubat dari polun. Dan kekelong, seandainya benar dan ikhlas banduanya je hamba bagi ulun, yang sungguh ulun publo banduanya pun karena lom zahid daripada ulun. Yang bal gekel le Yusuf bin Husain. Sebab boleh dikelikat, hang kapendapat maksud gata pada amal kataubat kedi. Hantu kataubat kedi. Ulung kun musuh karena menjawab, buka buka. Seandainya taubatnya ni rotok pintu ulun, hang ku idin tamang dan long terlepas daripada taubat. Dan seandainya benar dan ikhlas hamba bagi lun, sungguh lun publo bandu abohnya karena zahid bagi lun. Yang ikut. Bahkan li'anni in kunta indallahi fi ilmil ghaibi sa'idan maqbulan lam atakhallafu biiqtirabi zunubi wal ma'sami wa in kuntu indahu syaqiyan makhzulan lam tas'adani taubati wal ikhlasi wasidqi. Karena bahawa sungguh jika in kuntu jika nalah lun di sisi Allah dalam ilmu gaib itu bahagia lagi yang diterimakan, hana tertinggallah lun dengan mengerjakan dosa dan kesalahan. Dan jika nalah lun di sisinya Allah itu celaka lagi yang dihinakan, dipu bahagia akan lun oleh taubat lun dan ikhlas dan keikhlasan lun,
dan kebenaran lun. Dijawab pakan kejalagian gitu. Memang long nyoba ilmi Allah sida urang yang bahagia. Lagi yang keterima. Hana ketinggalan long dengan mengerjakan dosa dan kesalahan. Dan menyona long sida urang yang celaka. Lagi yang hina. Dipu bahagia lun oleh taubat lun dan oleh ikhlasan lun dan kebenaran lun. Yang kerja kelitengku puno. Seandainya taubat ia tok pintu lung hangku bitama. Puka pegah. Ia pegah dekah. Han karumpa mulut kata ba amai kata moyohana ka taubat. Maka kele ganyan pu taubat. Menyo taubatnya ia tok pintu lun. Han ku bitamang dan lung tu lepas daripada taubat. Tandainya benar dan ikhlasnya hamba bagi lun. Lun pu merdeka. Pakan kena lungnyo munyo nasida urang yang bahagia. Lagi Allah menerimanya, lung hana ketinggalan. Dengan mengerjakan buat dosa dan kesalahan. Tapi munyo lungnyo sida urang yang celaka. Lagi yang hina. Diperbahagia lung le taubat lung dan keikhlasan lung dan kebenaran lung. Berarti bata ulahi Tunku Yusuf bin Husainnya sida urang yang makam tinggi hana le gemumat pada but hanya gemumat kedih ba Allah. Dan dilanjutkan wa innallaha khalaqani insanan bila amalin wala syafi'in kana li ilahi wa hadani li dini alladhi irtadahu li nafsihi. Dan bahawa sungguh Allah telah gepejit ya Allah akalun akan sebagai manusia yang hana amal dan hana pembantu yang ada sejak dulu bagi lun ilaihi yang menuju kepadanya Allah. Dan telah neputunyo ya Allah akalun bagi agama ya Allah alladhi yang telah gerida ya Allah akannya agama bagi dirinya Allah. Berlanjut dalam keli Tunku Yusuf bin Husain Allah kalih kepegat lun tiro manusia yang hana amal balahilun. Dan watelahilung hana urung bantu, hana kepegat membantu yang sejak dulu untuk lun yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sida manusia yang hana amai dan sida manusia yang hana ni pegat pembantu. Dan Allah Subhanahu wa taala kagum tunjuk lo untuk agamanya yang gerida oleh Allah bagi diri Allah. Nyan ban dijawab le Husain. Le Yusuf bin Husain. Iaitu ganyan watai belahi hana dampingi dengan amal dan hana dampingi dengan pembantu untuk ganyan. Berarti orangnya ganyan hana so yang bantu ganyan dalam udip ganyan. Lain mandum hati bantu. Karena mandumnya penejit Allah hanya yang bantu Allah. Lain mestilah ai bantu. Maka ganyan hana gemumat babut hanya gemumat ba Allah. Bahkan karena yang nana Allah. Yang kan Allah berarti Allah yang punya. Ada na yang kan Allah kan lagi na Allah. Kibancit nyan atra gepuna li Allah. Kan lagi na Allah. Jadi yang ganggap li tungkuyan yang bahwa Allah yang na. Allah yang bantu. Lain hai dibantu. Maka agaknya langsung gemumat ke diba Allah. Faqala Allah Ta'ala wa may yabtaghi ghairal Islam dina fal yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka nekali Allah Subhanahu wa taala bermula siman-siman yang digemar. Ya siman
akan yang Islam akan ke agama, maka tidak diterimakan baginya daripada yang siman. Dan bermula dianya timan dalam nanggro akhirat itu setengah daripada urang yang rugo. Tak gemarkan ke Allah, tak cintakan ke Allah, tak gemarkan ke Islam sebagai agama, maka hana diterima oleh Allah. Dan jis urungan dalam nanggro akhirat termasuk urang yang rugo. Fa'yatimadi ala fadlihi wa karamihi aula. Bi wa in kuntu hurran aqilan min i'timadi ala af'alil madkhulati wa sifatil ma'lulah. Maka dilanjutkan oleh Tunku Yusuf bin Hussein, maka bermula berpegang long datih kurnia Allah dan kemuliaannya Allah itu lebih aula dengan long. Jika nalah lun itu urang merdeka lagi yang berakal daripada berpegang long datih buat long yang rusak dan sifat yang tercela. Jadi dipegah oleh Tengku Yusuf, maka lun mumat atas kurnia Allah dan kemuliaannya Allah lebih hebat bagi lun. Menyolonnya sudah urang yang merdeka lagi yang makai. Karena anggapan Tengku Yusufnya menyemumat bakkan Allah, iaitu bak beramal, baik amal kebaikan ataupun amal pulain, amal ibadah yang ganggap leganyan golong merdeka dan ganggap leganyan hana makai, maka leganyan aju, maka berpegang long datih kurnia Allah langsung. Kemuliaan Allah langsung lebih hebat bagi long. Menyolongnya tidak urang merdeka lagi yang makai daripada long yang mumat atebut yang rusak dan sifat-sifat yang tercela. Nyan komentar ganyan tentang ganyan hana gemumat babut langsung gemumat ke deba Allah. Bahkan li'annal muqabalata fadlihi wa karamihi bi af'alina min qillati ma'rifatina bil karimil mutafaddili. Karena mukabalah kurnia Allah dan kemuliaannya Allah dengan buat kamu, dengan segala perbuatan gedayo. Dari itu daripada dit mengenal getanyo dengan Allah yang maha pemurah lagi yang memberi kurnia. Kenganyan karena tak banding-banding kurnia Allah dan kemuliaannya Allah dengan buat getanyo yang termasuk ditap turi getanyo dengan Allah yang maha pemurah dan maha kurnia. Nah terpubut amai bacut anggap lo tu urang paling ayu. Tak banding kurnia Allah dengan buku tayo. Berarti sabar lagi tak bandingkan tapuo bakung urumo bakung aso kurunci dua nali dengan gejuk tanah dua nali kegetanyo. Tak bandingkan tak akan tadum yung bakung ngayum tanah dua nali yang menanci. Ibadat getanyo tak bandingkan dengan kurnia Allah. Yung hana sebanding, menyobit tak banding. Nyan berarti paling dik turi, taturi getanyo, taturi Allah. Paling dik getanyo, taturi Allah. Maka menurut Tunku Yusuf, ganyan hansagai mumat babut, dit ngelebut amal yang tetap di mumat kedeba Allah. Qultu ulunkeun. Yang dikelai bunuh abad cerita tayo kabeh tentang Yusuf bin Hussein ganyan di taubat mana manfaat buat ganyan jawab ganyan buat taubat seandainya taubat lamit lung pemerdeka taubatnya karena lungnya punya urang bahagia
tetap Allah hana gebi ketinggalan kelun. Munya urung long celaka, munya long celakanyo tentu saja long hae di bagia le tau balun. Berarti jelas Tengku Yusuf bin Husainnya tak kalah daripada pembicaraan kanyan tidak urung yang mumat pada Allah langsung, hana mumat pada buat. Karena jadi kedih setengah daripada tanda urung mumat pada buat wate wujud tergelincir kesalahan ganyan kurang harap ba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tengku Yusufnya hana gemumat ba buat langsung mumat gemumat kedih ba Allah. Nekhele Ibnu Abbad qultu wa hadhihi hikayatu wa amsaluha rubbama taqru'u sam'a man la haqiqata indahu min tariqil qaumi fayankuru ma'naha wa la yata'aqqaduhu ayusallimuhu wa yadda'ihi maqaman li nafsihi. Bermula ini hikayah dan contoh-contohnya hikayah itu terkadang-kadang diketok ianya hikayah sama akan pendengaran siman yang hana jenis hakikat di sia siman daripada jalan kaum. Maka diingkar ya siman akan maknanya hikayah dan hana didikir ya siman akannya makna atau diterima ya siman akannya makna dan didawa ya siman akannya makna akan makam bagi dirinya siman. Jadi kepegah hikayahnya dan contoh-contoh hikayah yang lain-lain tu kadang-kadang dia ke mutok-tok dia ke terpengaruh pendengaran urang yang hakikat diri siji daripada jalan kaum. Mana jalan kaum? Jalan ulama sufi. Maka moyo terpengaruh dari pendengaran yang bagi jihana hakikat ilmiah sufi lah, maka diingkar makna hikayah tanya dan hana dikeget. Berarti beraya hana mungkin bane mungkin dan mumat gede ba Allah kan payah dan mumat ba buat. Berarti menyagan buat bi fahala li Allah menempa surga diet buat berarti diet bahagian. Jadi hai han dipati nyan ban diingkar nyan pakan urang-urang yang hana hakikat dalam ilmu sufi atau menerima yakannya diterima makna hikayah bolong tapi dawaro ji katuk lung bak makamnya nyan yang bahaya lam katuk lung bak makam arifin makam pulan wakilta halataini muaddiyatu bisahibiha ila dararin wa khatarin falyattaqillaha ta'ala abdun laisa lahu basarun fi hadhihi tariqati aw yang kira ma zakarnahu fayaka'u fi i'tiradhi ala sadati wal awliyai. Maka hendak itak bermula tiap-tiap wakil ta halata ini dan bermula tiap-tiap dua bohal. Hal yang pertama hal tidak menerima, hal yang pertama hal mengingkar, hal yang kedua menerima tapi menganggap dirinya sudah sampai. Dua bohalnya membawaki kepada sahib halnya kepada mudarat dan bahaya.
Akibut dua bohalnya barangkali ijit apabila na sidra urang dianggap dua bohal taknyo yang katruk membawaki ia kepada sahibnya berbahaya. Kadi huwa kedih berbahaya. Falyattaqillah, maka hendak takut akan Allah abdun oleh seluruh hamba. Falyattaqillaha ta'ala abdul laysa lahu basarun fi hadhihi tariqati. Maka hendak takut akan Allah Ta'ala oleh seluruh hamba yang tidak baginya hamba itu basar, itu kemalan pada ini tarikat akan bahawa diingkar ianya si hamba akan barang yang telah kamu sebut akannya barang. Fayakau, maka jatuh ianya si hamba pada tentang deatih sadah, deatih pemimpin-pemimpin ulama sufi dan aulia-aulia Allah. Surah Haji, bertakut ke Allah leseru hamba yang bagi ji hanaduh kalalom tentang yang hanaduh kalan tentang ilmu tarikatnya, bahawa dia ingkar pu yang telah kamu sebut menyobit diingkar, maka jatuh ji dalam menentang pemimpin-pemimpin sufi dan aulia-aulia Allah. Fazalika bu'duhu minallahi ta'ala aw yad'ihi maqaman li nafsihi min ghairi ayyastadhira 'alaiha wa yatawassaqa minha wa yazinaha bi mi'yaril ladzi nabahna alaihi. Dan pada demikian itu jiuhnya si hamba daripada Allah Ta'ala atau didakwa ia si hamba akan makam bagi dirinya si hamba daripada bahawa hana dituntut lahirnya si hamba artinya makam dan hana dipuat ia sehamba daripada yang makam dan hana dicing ia sehamba akannya makam dengan cing alladhi yang telah kamu berite artinya cing. Jadi yang pertama bunuh jatuh di dalam menentang datu pemimpin aulia, pemimpin sufi dan aulia. Dan demikian jatuhnya dia kejiuhji dengan Allah Subhanahu wa taala atau idawaroi katuk bak makam yang tinggi daripada hana diperjelas, hana dipunyata pu katuk pu hana dan hana diperkuat dan hana dicing lagi cing yang telah kamu bitai likut. Yang telah kamu bitai likut hana parisa etna katingkat kai pegah roy lung katuk bak makamnya yang termasuk urang yang rugo dan yang berbahaya mudarat. Wa mahallu wujudi zalika mimman lam yusahih maqam al-fana'i anin nafsi fayatarakabu hina idin masakhitallahi ta'ala wa yata'adda hududahu wa yaj'alu zalika hujjatan li nafsihi ghaltan wa jahlan. Dan bermula mahal wujud demikian itu setengah daripada siman-siman yang hana diperbenar ia siman akan makam fana daripada jiwa, maka dikerja yasiman ketika itu akan yang marah-marah Allah dan dilampaui yasiman akan batas-batasnya Allah dan dipuja yasiman akan demikian akan kepembela bagi diri yasiman nisbah kesalahan dan kejahilan. Jadi kejadian demikian bunuh timoh mengingkar hana diitikad mengingkar makam-makam sufi bunuh
dari sidara urang yang hana dipubutoi makam fana dari jiwa. Maka roh dikerja jih watenyan, roh dikerjakan watenyan jih but yang jid ke bumi Allah Ta'ala dan dilampaui batas-batasnya Allah Ta'ala, dan jihnya dijadikan roy sebagai pembela bagi diri roh jih tentang kesalahan jih dan kejahilan jih. Jih salah tetap diminta alasan be'duh hatayan dan kesalahan-kesalahannya. Nyan madum-madum urang akibat daripada hana dibubutoi makam fana. Maka memelawak-lawak tu rut jih dalam jurang kebinasaan. Wahaza babun minazin diqati wa'iyadu billahi subhanahu wa ta'ala. Dan bermula ini itu sebuah bab daripada zindek dan bermula melindung tu sabit dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Partinya itu dalam zindek. Mana zindek berarti pulahi Islam lateji kafir. Lateji hanai pati balahi matang dipati. Itamang dalam zindek. Wallahu alam bisawab.